Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome to the first video. For this first video is for the first lecture. So we will discuss the first chapter, which is matter. Dalam chapter ni kita ada 3 subtopik. The first one is known as atoms and molecule, and the second one is mole concept, and finally is the stoichiometry. So kita pilih warna cantik sikit, purple lah. Alright. So, dalam video ni, yang first one kita akan discuss adalah about atom and molecule. Apa itu atom? Atom ni adalah basic building block of anything. It's made up anything in the world, but in the, what we gonna focus right now is we want to discuss about what actually made up an atom. Okay, kalau nak tahu, atom ni sebenarnya dia dibuat daripada 3 benda. Okay, dan benda ni dipanggil sebagai subatomic particle. Okay, di subatomic particles, nama dia adalah proton, neutron dan juga elektron. Proton is a positively charged species, okay, while neutron is neutral and electron is negatively charged species. Both proton and neutron berada di dalam nucleus. Okay, both proton and nucleus is in the nucleus, while the electron is around the nucleus. Okay, dia berada di luar. Okay, important thing that you have to know here is both proton and neutron mass dia adalah 1.0 AMU. Okay, about the same. While electron, surprisingly tiada mass di situ. So what we can say here is the mass of an atom is actually just from the proton and neutron. Okay, so bilangan proton ni kita boleh represent dengan satu benda. Nama benda tu adalah proton number. Proton number is known as the total number of proton in the nucleus of an element. Okay, we should know that there shouldn't be any more than one atom, more than one element that have the same number of proton. Setiap elemen dalam periodic table ni dia ada bilangan proton dia yang tersendiri. So bilangan proton tu memang fix for untuk elemen A dan elemen B berbeza, takkan sama. Okey, dan simbol untuk proton number adalah Z. Okey, nama lain bagi proton number adalah atomic number. The next one is nuclear number. Nuclear number, nama lain dia adalah mass number. It shows the total number of proton and neutron in the nucleus of an atom. Okay, and simbol dia adalah A. So, kedua-dua benda ni kita boleh represent dalam satu bentuk iaitu sebagai isotopic notation. Isotopic notation shows that the number of proton, neutron and electron in an atom. Macam mana rupa dia? This is an example of isotopic notation. Okay, yang X ni adalah symbol of the element. Every single element ada simbol dia tersendiri. A adalah mass number, Z adalah atomic number. Remember, cara nak tulis dia A di atas, Z di bawah. A to Z. Okay, so in alphabet pun kita akan jumpa A dulu, baru kita jumpa Z. Okay, so one example, lithium. So kalau kita tengok di sini lithium ni, mass number dia adalah 7 and proton number dia adalah 3. So from here, we can determine the number of proton, neutron and electron. How? The proton number can be obtained directly from the atomic number. So bilangan proton dia adalah 3. Kalau neutron ni kita kena fikir sikit. It is from the mass number. Mass number is 7. Okay, we have to minus with proton number 3. So bilangan neutron adalah 4. And number of electron, since this is a neutral species, so number of electron is 3. Okay, so one thing that you have to know here is, okay, sometimes kita boleh represent simbol an element ni dalam bentuk macam ni. Kita tunjuk dia dengan mass number dia. Contoh macam this symbol for lithium, mass number 7, so dia akan jadi lithium 7. We know lah mass number dia 7 di situ. Macam carbon 12, oxygen 16. Okay, those are the symbol representation of the mass number and also the species. Okay, so how about kalau spesies yang bercharge? Untuk cation dan anion, kita boleh tengok dia based on different number of electron.
Kalau elemen itu neutral, bilangan proton dan elektron sama. Okey, kalau neutral, proton dan elektron sama. Tetapi kalau proton is equal to elektron. Kalau dia cation, bilangan proton lebih banyak daripada bilangan elektron. Cation is a positively charged species, while anion, bilangan proton lebih kecil daripada bilangan elektron. Remember, okay, yang boleh berubah hanyalah bilangan elektron saja. Okay, bilangan proton tidak boleh diubah. Sebab kalau kita ubah bilangan elektron, kalau kita ubah bilangan elektron, kalau kita ubah bilangan proton, indirectly we change the element. Okay, let's have a look at this example. Okay, kalau dalam contoh ni, contoh yang pertama, kita diberi adalah copper 6329. So we were asked to determine the number of proton. Terus ambil dari sini, 29. How about the number of neutron? Is equal to 63 minus 29. Okay, so dia adalah 34. While number of electron, since ia adalah spesies ni yang bercharge, tidak bercharge, so dia adalah sama dengan bilangan proton. Okay, how about this one? O2 negative. Okay, proton dia 8, neutron dia adalah 17 minus 8, which is equal to 9. And the electron sebab dia bercharge negatif, bermaksud 8 proton tambah dengan 2 sebab dia ada extra elektron. So, jadi 10. Ini charge 0, which is a minus 2. For this one, cobalt, proton number is 27. Neutron, bilangan neutron dia adalah 59 minus 27. This is equal to 32. And number of electron is 27 minus 3 because we have extra. So, dia akan jadi 24. So, ingat. Okay. Kalau kata benda tu cation. Okay, cation. Bilangan proton tambah bilangan proton minus charge. Okay, untuk dapat bilangan elektron. Kalau anion, bilangan proton tambah charge. Untuk dapat bilangan elektron. Okay. So, if we manipulate number of the proton, we will manipulate number of electron, kita akan dapat spesies yang bercharge. Tapi, kalau kita ubah the number of neutron, kita akan dapat spesies yang dinamakan sebagai isotopes. Isotopes is defined as atoms. Isotope is actually atoms of the same element that have the same proton number but different number of neutrons. Okay, the same number of protons but different number of neutrons. Kita ada banyak isotop dalam dunia ni. Oksigen ada, karbon ada. Contoh di sini adalah carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Nampak di sini. Proton dia sama, tetapi neutron dia berbeza. Alright. So, next one. Concept relative atomic mass is not supposed to be teach here. This is a recap. Kita belajar relative atomic mass daripada sekolah. Okay, kita compare dia dengan carbon 12. Similarly to relative molecular mass. Relative molecular mass is actually mass of one molecule of a substance. Kita compare dengan 1/12 of carbon 12. Mass of carbon 12 is actually 12.00. Okay, kalau kita nak calculate relative molecular mass from the relative atomic mass, simply kita just tambah je RMM is equal to calcium adalah 40.1, tambah sulfur is 32.1, tambah dengan 4 darab 16, tambah dengan, okay, ni dot ni dia akan jadi tambah 2 darab dengan 2 darab 1.0 tambah 16.
Okay, so you akan dapat mass that is equal to Allah. Okay, you akan dapat mass dia sama dengan 172.2. Tidak ada unit sebab dia adalah relative molecular mass. Ini you can try on your own. Okay, next one, kita masuk konsep mass spectrometer. Mass spectrometer ni adalah satu instrumen. Ni gambar instrumen tu. So, apa yang berlaku adalah kita akan guna mass spectrometer ini untuk cari sama ada relative isotopic mass, tengok abundance dia, kita cari dia punya relative atomic mass, cari dia punya RMM, dan boleh tengok juga structure of a sample. Okay, contoh ini adalah mass spectrometer. Apa yang kita akan buat, masuk sampel tu dalam ni, dia akan vaporize. Once vaporize, contoh daripada Na kan, Na daripada solid jadi Na gas. Sini jadi gas. Bila gas, kita akan ionize. Bila kita ionize, kita ubah daripada gas, dia akan jadi species yang bercharge positif, Na plus gas. Di sini apa yang berlaku adalah, okay, Na gas tu dia akan mula accelerate kat sini. Lepas tu isotop yang lebih ringan dia akan deflect ke sini. Yang lebih berat dia tak boleh deflect lah. Macam orang gemuk kan, dia lari tu dia susah sikit nak membelok berbanding orang yang kurus. Okay, so kita akan dapat detect di sini. Once kita detect, kita akan dapat satu spektrum. Spektrum ni nampak macam ni. But don't worry, you don't have to interpret this spectrum until university. Peringkat matriknya spektrum will look something like this. It's very simple. What you have to know about the spectrum is the vertical axis shows the abundance, berapa banyak spesies tu, while the horizontal axis shows the variation of the isotope. Okay, so di sini adalah contoh mass spectrometer, mass spectrum for magnesium, and kita ada magnesium 24, magnesium 25, and magnesium 26. So kita tengok abundance dia 63, 8.1, and 9.1. So if we want to calculate the relative isotope dia tu, apa yang kita perlu buat adalah kita kena guna this formula, which is average atomic mass is equal to the sum of relative abundance darab dengan relative isotopic mass divided by the sum of relative abundance. Iki ni Iki. Kalau dia minta relative atomic mass, we have to compare it with carbon 12. Okay, now, so how do we calculate this? It is very simple. Okay, the first one, apa yang kita buat adalah kita kira dia punya formula dia. Dan second one, kita compare dengan carbon 12. Okay, ini sama macam video yang sebelum ni. Okay, example yang ini. Ini kita tak perlu kira pun sebenarnya. What are the isotope present? Kita tengok sini, kita ada dua jenis rubidium. Kita ada rubidium apa ni? Rubidium 85 and rubidium 87. The percentage abundance, okay, so ini adalah untuk rubidium 85 adalah 18 per 18 tambah 7 darab 100, which is around 72%. And another one will be 28%. Ini saya nak kamu kira sendiri. Then I will ask you tomorrow in the lesson. Right? That's all for this video, for the first lecture. Habis sudah. Okay, thank you.